السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. فيديو اليوم حول نموذج اختبار اللغة الفرنسية الفصل الأول. لكن قبل متابعة الفيديو تابعوا معي هذه القناة الأكثر من رائعة، وهي قناة للدكتور ضياء الدين الشريف. الدكتور ضياء الدين الشريف هو مختص في الأمراض الباطنية والقلب، وهو ليس فقط مختص بل متميز، وذلك بشهادة البورد الأمريكي. لو راودتكم تساؤلات وأسئلة حول بعض الأمراض، حول أعراض الأمراض، كيفية معالجة هذه الأمراض، ما عليكم سوى الاطلاع على فيديوهات الدكتور ضياء الدين الشريف. لاحظوا معي عدة فيديوهات هنا خصص جزء كبير حول كوفيد 19. لاحظوا معي هنايا حقائق لقاح كورونا، وهم أو حقيقة. كثر الحديث حول لقاح كورونا، إذا هل هو هذا اللقاح هل هو وهم أم حقيقة؟ كل هذا تكتشفونه في هذا الفيديو. نشوف جزء منه. هذا هو الفيديو. مرحبا، يعطيكم العافية وأتمنى أنكم. هذا هو الدكتور ضياء الدين الشريف. معكم الدكتور ضياء الدين الشريف، حاصل على البورد الأمريكي للأمراض الباطنية، وكنت مسؤول عن قسم الطوارئ وقسم العناية المركزة والعيادات الخارجية بالمستشفى. المعلومة تأخذوها من مختص ومتميز في مجاله. أهم شيء أنكم تختاروا المصدر للمعلومة تاعكم. هذا الفيديو الخاص بلقاح كورونا تجدونه في صندوق الوصف. إذا أردتم معرفة حقيقة هذا اللقاح ما عليكم سوى مشاهدة هذا الفيديو، وكذلك الاشتراك في قناة الدكتور ضياء الدين الشريف. تجدون رابط القناة والفيديو في صندوق الوصف. نتابع الآن الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. تقويمات نماذج اختبارات الفصل الأولى متوسط لغة فرنسية. نقرأ مع بعض النص، نقرأه لكم والكلمات الصعبة وحاولوا أنتم تحوسوا عليها في الديكسيونير. مهم جدا أنكم تتعلموا تشرحوا وحدكم الكلمات الصعبة. نحاول أنا نشرح عموما الفكرة العامة تاع النص، وهو سهل جدا. نبداو من العنوان. Comment se brosser les dents، كيف أفرشي أسناني. Frotter partout en douceur. Le brossage des dents est donc indispensable pour éviter l'apparition des caries, ظهور التسوسات, et autres maux de bouche. maux هو جمع مال معناتها الأوجاع. Mais même si vous vous brossez les dents 3 fois par jour pendant 3 minutes, êtes-vous bien sûr d'effectuer les bons mouvements؟ حتى لو كنتم تنظفون أسنانكم 3 مرات في اليوم ولمدة 3 دقائق، هل أنتم متأكدون أنكم تقومون بالحركات الصحيحة؟ تكونوا تغسلوا في أسنانكم. Le brossage est plus efficace quand la brosse à dents change de direction afin que les poils puissent passer entre les dents. معناها بالطريقة الصحيحة والغسل الأسنان يكون فعال عندما شعيرات هذيك تاع لا بروس ا دون تاع فرشاة الأسنان تغير الاتجاه. شعيرات لي بوال تغير الاتجاه، بهذه الطريقة راح تمر بين الأسنان. Un brossage avec une brosse à dents posée à plat sur la dent et se déplaçant toujours de haut en bas ne permet pas une bonne hygiène bucco-dentaire. معناها فرشاة الأسنان كي تكون نحطوها هكا على سطح الأسنان ونبداو نغسلوا من الفوق إلى تحت، من الفوق إلى تحت، نفس الحركة نتبعوها ما نغيروهاش. هاد الحركة هذه مش حتسمح إلى نظافة جيدة الفم أسنان. بوكو ça vient du mot bouche.
bucco-dentaire. Déplacez votre brosse à dents partout. حركوها في كل الاتجاهات. Sur la face avant, يعني في الواجهة, face avant الواجهة تاع الأسنان. Sur la face avant des dents, bien sûr. De la gencive. معناها اللثة. De la gencive au bout des dents. Mais aussi, كذلك, sur la face arrière. معناها مش فقط الواجهة تاع الأسنان, حتى يعني وراء الأسنان, الجهة الداخلية تاع الأسنان. Sur la face arrière. Derrière les dernières molaires. معناها الأضراس اللي يعني في داخل الفم. الأخيرة داخل الفم, هذيك اللي ما تلحق لهاش فرشاة الأسنان. Il n'est pas utile de frotter fort. معناتها ما كاش فائدة من أنك تغسل أسنانك بطريقة قوية, يعني تحكها بطريقة قوية. Avec la brosse à dents. Il n'est pas utile de frotter fort avec la brosse à dents. Au contraire, cela augmente l'abrasion mécanique de l'émail. معناها هذه الطريقة أنك نحكوها يعني الأسنان بطريقة قوية ولا عنيفة, هنا راح نضعفوا, تضعف مكونات السن تاعنا, راح يضعف. ثم عندنا privilégier une brosse à poil doux. معناها فضلوا فرشاة الأسنان اللي عندها الشعيرات الناعمة. Car même si elle ne semble pas être moins agressive pour la dent que ses cousines à poil médium ou dur. D'après un site internet, هنا la source تاع le texte تاعنا. نروحوا للنص ديالنا, نروحوا للأسئلة تاعنا. Les questions. Compréhension. Choisis la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur, الكاتب, explique, يشرح, décrit, يصف, raconte, يروي. Donc, on choisit explique. Il donne, يعطي, de ses nouvelles, أخباره. الكاتب هنا يعطي أخباره لا. Des consignes, تعليمات. Des informations familiales, معلومات عائلية. Donc, on choisit des consignes معناتها تعليمات. Lis le texte puis complète le tableau ci-dessous. قريناه النص, حنا عندنا هنا le tableau. Le thème. العنوان هو comment se brosser les dents. Comment se brosser les dents, معناها هذا نكتبوه كله في الخانة الأولى. ثم قالوا لي comment est-il qualifié, معناها le texte هذاك قريناه comment est-il qualifié. On le qualifie d'un texte explicatif. Explicatif. C'est quoi un texte explicatif كنا شفناها في الدروس الأولى متوسط تاع البرنامج, وقلنا أنه le texte explicatif ressemble à un texte informatif, معناتها يشبه إلى نص فيه معلومات. الفرق أنه le texte explicatif هذا il fournit des explications, يعطيني شرح مفصل ويعطيني أجوبة les pourquoi et comment, لماذا وكيف. حتى أنه لاحظوا هنايا, لاحظوا أنه le thème النص تاعنا اسمه comment se brosser les dents. أعطاني لهنايا الجواب على comment se brosser les dents. لهذا هنايا le texte est qualifié d'un texte explicatif. مفهوم؟ donc حنا واش نقولوا parce qu'il répond aux questions pourquoi et comment. Donc on écrit il traite, pourquoi il est qualifié d'un texte explicatif, parce qu'il traite le sujet en profondeur. يعني هنايا راه يشرح لنا الموضوع في عمق تاعو en répondant aux questions pourquoi et comment. Comment se brosser les dents, pourquoi il faut faire cela et ne pas faire cela. donc هادو كلهم لقيناهم في النص. donc هاد النص هذا تاعنا le texte تاعنا هذا راهو un texte explicatif. Troisièmement, un bon brossage répond à des consignes lesquelles. نروحوا للنص نصيبوهم. نحدو لهنايا قالوا لي
le brossage est plus efficace. Les consignes. Le brossage est plus efficace quand la brosse à dents change de direction. C'est quand la brosse à dents change de direction. Pourquoi? Je t'oublie, voilà pourquoi. C'est pour ça, c'est un texte explicatif. Afin que les poils puissent passer entre les dents. Nous avons la deuxième consigne. Un brossage avec une brosse à dents posée à plat sur la dent et se déplaçant toujours de haut en bas ne permet pas une bonne hygiène bucco-dentaire. Tout ça aussi, c'est une consigne. معناها la deuxième consigne هذه تدل على انه لا بروس ادو ماشي نحطوها سطحيا هكذاك مباشره على السن ونبداو نغسلوها من فوق لتحت. الحركه هذه لا تفيد، يعني ما تعطيناش اون بون هيجين بوكو دونتير، ما تمدلناش النظافه للفم تاعنا والاسنان. نروحوا الان الى لا كونسيgne اللي بعدها. واش قالوا لي؟ déplacez votre brosse à dents partout. هذه ايضا c'est une consigne. لازم نحركوا فرشاة الأسنان في كل الاتجاهات. وعندنا أيضا هذه مهمة جدا، هي حول الغسل بقوة. يعني ما يفيدش الأسنان تاعنا كي نغسلوه بقوة. Il n'est pas utile de frotter fort avec la brosse à dents. Au contraire. D'accord. هادو هما لي 4 كونسين اللي طلبوهم مني. نروحوا الآن إلى السؤال اللي بعده. Il existe 3 types de brosses à dents, douce, médium, dure. Que faut-il choisir et pourquoi? Il faut choisir la douce. Pourquoi? معايا هنايا. Parce que لو كان نخيروا وحدة dure, au contraire, cela augmente, parce que si on choisissait une brosse à dents dure ou la médium, cela augmente l'abrasion mécanique de l'émail. معناها احنا السن تاعنا رايحين نأذيوه. معناها انه الفرشاة الاسنان الخشنة او حتى يعني المتوسطة راح تأذي مكون تاع السن تاعنا. نروح الان الى اللي بعده. Cinquièmement, d'après le texte, l'abrasion signifie destruction, blancheur, santé. لهذا ما حبيش نشرحها هذه الكلمة من النص. دونك blancheur معناتها تبييض. هل يعني كي نحك يعني بقوة الأسنان تاعي حيولوا تولي بيضاء؟ طبعا لا. هل كي نحك بقوة الأسنان تاعي نفرشيها بقوة راح تكون صحية؟ طبعا لا. لهذا لابغازيون معناها ديستركسيون، معناها تحطم السن تاعنا الأسنان تاعنا. سادسا relève du texte un mot et son contraire. كما في اللغة العربية يقولوا لها طباق، هنا في اللغة الفرنسية قالوا لي le mot et son contraire et son antonyme. دونك نروحوا للنص تاعنا. نروحوا لاحظوا معايا كنا شفناها قبل قليل. ها هي او با، فوق تحت، كلمتان متضادتان. نروحوا الآن إلى اللي بعدها. دونك هنا نكتبوا او وعندنا با. سابعا donne 2 mots de la même famille que dans. ما قالولناش تخرجوهم من النص، يعني من عندنا. نقدروا نقولوا un dentier، طقم أسنان dentier. سهلين هذا المفروض نعرفوهم. un dentier. عندنا طبيب الأسنان كيش نقولوا له؟ نقولوا له dentiste. برافو. دونك هنا نقولوا dentiste. Huitièmement, donne la fonction du groupe souligné. هذا معايا الجملة. Je déplace ma brosse à dents partout.
Je, c'est le groupe nominal sujet. وهذا déplace ma brosse à dents. C'est le groupe verbal. المفروض le groupe verbal يخلص هنا. Donc, déplace, c'est le verbe. Je déplace quoi? Ma brosse à dents. Donc, la réponse à quoi? C'est le COD. وكنا شفناها في حصة زوم. Ma brosse à dents. Je déplace quoi? La réponse, c'est le COD. La réponse, c'est ma brosse à dents. عندي partout. هذه partout. لو كان نحوس على السؤال الإجابة تاعو تعطيني partout. لو كان نقول لكم السؤال je déplace ma brosse à dents où est-ce que je la déplace? Partout. في كل مكان. معناتها هنا أصلا كي نقول لك في كل مكان c'est le lieu. Donc هنايا c'est le complément circonstanciel de lieu. D'accord? نروحوا إلى السؤال اللي بعده. Complète le tableau. Complète le tableau en trouvant le mot qui convient. Complète le tableau en trouvant le mot qui manque. يعني أتمم الجدول بإيجاد الكلمة الناقصة. عندنا adjectif, agressive, adverbe de manière, معناها تاع comment. الإجابة تاع comment. agressivement. يعني هذه الكلمة هي حنحولوها. agressivement. courageusement. كنا شفناها في سنة 5. le nom. la nominalisation. عندي agressive. تولي agressivité. agressive معناتها عنيف. agressivité معناتها العنف. agressivité. Le verbe agresser. Agresser. D'accord? C'est un verbe qui appartient au premier groupe. Dixièmement, frotter partout en douceur. Le groupe souligné est un complément circonstanciel de temps ou de manière ou de lieu. لازم نشوفوا السؤال اللي نقدروا نطرحوه باش الجواب يكون en douceur. Frotter partout, comment? En douceur. Donc, c'est un complément circonstanciel de manière. Petit b remplace ce même groupe par un adverbe de manière. يعني حتى هنا كي نشوفوا petit b نعرفوا باللي c'est un complément circonstanciel de manière. On le remplace, on peut dire frotter partout en douceur. هنا je remplace هذا doucement. نحي هذا ونعوضو doucement. D'accord? Onzièmement, la brosse à dents change de direction afin que les poils puissent passer entre les dents. كنا شرحناها هذه الجملة. Petit a, la phrase exprime un rapport de conséquence, cause, but. هذا حيكون عليه يعني حتى اللي ما فهمتوهش عادي حيكون عليه درس في البرنامج الجديد هذا تاع الأولى متوسط. Donc, la brosse à dents change de direction afin que les poils puissent passer entre les dents. هنا le rapport c'est le but الهدف. لماذا وعلاش لازم لا بروس ا دون لازم الشعيرات تاعها تغير الاتجاه في كل مره؟ ما الهدف من هذه الطريقه؟ الهدف منها افان كو هذه كي تشوفوها افان كو حتعطيني الهدف بعدها باش هذوك الشعيرات هذوك تستطيع المرور بين الاسنان. مفهوم؟ الهدف من ان فرشاة الأسنان نغيروا لها الاتجاه تاعها. الهدف من هذا هو مرور الشعيرات بين الأسنان. سي لو بوت. داكور؟ دونك عندنا هنايا بوتي بي اكسبريم سو ميم رابور دون اوتر مانيير. معناها حنحو افان كو ونغيروها. نقدر نقولوا لا بروس ا دون شونج دو ديريكسيون. نحو افان كو هذه ونبدلوها ونقدر نقولوا هنا pour
que les poils puissent passer entre les dents. نحي هذه afin que on dit pour que. La brosse à dents change de direction pour que les poils puissent passer entre les dents. ثم واش قالوا لي؟ Deuxièmement, رقم 12, transforme en phrase déclarative. وكنا شفناها أيضا هذه في الدروس الأولى. Êtes-vous bien sûr d'effectuer les bons mouvements؟ هل أنتم متأكدون من أنكم تقومون بالحركات الصحيحة؟ نحولوها إلى هنا راهي لاحظوا راهي interrogative. C'est une phrase interrogative. لاحظوا علامة الاستفهام. قالوا لي حوليها إلى phrase déclarative معناها اللي تخلص بنقطة. لاحظوا هنا le sujet et le verbe. êtes-vous شفناها في السنة الماضية لكن للأسف في الفصل الثالث هنا لاحظوا انه لو سوجي اي لو فيرب راهم انفيرسي. لازم نعاود نرجح لو سوجي لبلاصتو لو فيرب لمكانو. تولي عندي لا فراز vous êtes bien sûr d'effectuer les bons mouvements ونحيو العلامة الاستفهام le point d'interrogation ونحطو un point. Vous êtes bien sûr d'effectuer les bons mouvements. 13e, سؤال 13. Vous vous brossez les dents 3 fois par jour. تغسلون أسنانكم 3 مرات في اليوم. Réécris la phrase en commençant par tu. Donc هنا عندنا vous. ولاحظوا الحاجة الثانية عندي un verbe pronominal. Vous vous brossez. Donc كي تكون عندي tu نقول tu te brosses. Tu te brosses. ES les dents 3 fois par jour. ما تتغيرش. Tu te brosses les dents 3 fois par jour. بدأنا هنايا la production écrite. Production écrite سهلة هي ترتيب جمل فقط. Le texte suivant est un complément désordonné معناها ماهوش مرتب. Retrouve-le en le mettant dans l'ordre معناها نحوسو هنايا الترتيب المناسب. دونك premièrement لازم نقرا كل الفقرات هادو الجمل هادو كلهم لازم نقراهم باش نعرف التسلسل المنطقي للخطوات. D'accord. هنا par exemple pour l'hygiène du visage, il est recommandé d'utiliser des produits spécifiques. Terminer le nettoyage هنايا يعني أكيد مش حتكون الجملة الأولى هذه الثانية ربما الأولى لا ندري لكن الثانية أكيد ماهيش هي. Il est recommandé de se nettoyer la peau 1 fois par jour pour éliminer la sueur et les salissures. Donc من بعد عندي هنايا 2 points ومن بعد تجي الخطوات. إذا أكيد هذه هي الأولى لأنه باش ندخل في الخطوات لازم تكون عندي مقدمة. Donc il est recommandé de se nettoyer la peau 1 fois par jour pour éliminer la sueur et les salissures. من بعد نروحو الجملة الثانية نروحو اللي بعدها il faut rincer soigneusement مازال ملحقناش باش نقولو il faut rincer. Le nettoyage de la peau doit être doux. Il ne doit pas agresser la peau. Donc هذه هي مازلنا في المقدمات مازال ما رحناش الخطوات تاع التنظيف. Il ne doit pas agresser la peau par un frottement trop vigoureux. Il faut nettoyer tout le corps et prendre soin de ne pas oublier le nombril derrière les oreilles et entre les orteils. لاحظوا انه هذه الجمله راهي دخلتني في النيتواياج دخلتني في ليجين دونك حتكون هذه هي الجمله الثالثه. بعدها راح يكون عندي التفصيل مثلا هنايا عندنا pour l'hygiène du visage حتكون هذه الرابعه. Pour l'hygiène du visage, il est recommandé d'utiliser des produits spécifiques. لأنه la peau تاع الفيزاج elle est un peu sensible يعني حساسة par rapport à la peau تاع le corps. من بعد واش عندنا قعدوا لي زوج جمل قعدت لي هذه terminer le nettoyage donc هذه حتكون الأخيرة. donc numéro 5 حتكون هذه il faut rincer soigneusement هذه تكون الخامسة.
il faut rincer soigneusement afin d'éliminer un maximum de produits. Donc les produits اللي استعملناهم خلال التنظيف. من بعد terminer le nettoyage par un séchage à la serviette. هذه حتكون آخر جملة تسلسل منطقي. Donc نعاودو نقراو النص. Il est recommandé de se nettoyer la peau une fois par jour pour éliminer la sueur et les salissures. 2 points. نروحو الخطوات. Le nettoyage de la peau doit être doux. Il ne doit pas agresser la peau par un frottement trop vigoureux. Il faut nettoyer tout le corps et prendre soin de ne pas oublier le nombril derrière les oreilles et entre les orteils. Pour l'hygiène du visage, il est recommandé d'utiliser des produits spécifiques. Il faut rincer soigneusement afin d'éliminer un maximum de produits. Terminer le nettoyage par un séchage à la serviette. وبهذا نكون قد أنهينا حل الوضعية الإدماجية وحل كل النموذج والسلام عليكم.